मधुका गोटे मात्र वर्णना परिवेशन करें। भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको, भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको। आस थरे मधुमयी हृदय वेदिकु, आस थरे मधुमयी हृदय वेदिकु। भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको, भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको। तुम पाई खोला अछि मो मन दुआर, झोटी चितांकिछि मु नाना रकमर। तुम पाई खोला अछि मो मन दुआर, झोटी चितांकिछि मु नाना रकमर। सरधारे चाहिछि मां तुमरी बाटकू, सरधारे चाहिछि मां तुमरी बाटकू। भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको। समर्पण भाव रखी करे सबु काम, अनुभव करुथाए तो परम प्रेम। समर्पण भाव रखी करे सबु काम, अनुभव करुथाए तो परम प्रेम। तो कଳରେ थिले मां डर मो काहाकू, तो कଳରେ थिले मां डर मो काहाकू। भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको। आस थरे मधुमयी हृदय वेदिकू, आस थरे मधुमयी हृदय वेदिकू। भक्ति अंजलि भरी डाकुछि तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सप्तंश जात आंभे माने भारत वर्षर युवकगण तो मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ।
एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आंभे माने ब्रती शुण मातः यही भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मात जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर से ही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः यही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मात दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धाभिमानी दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश है आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आंभे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर गोटे भी जेपरी आंभ मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सयतरे म्रियमाण भारत आंभ मानक महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पाश्री निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आज संतान आंभ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे एहाई प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आंभ मानक मध्य जोग बल रे प्रवेश कर आंभे माने होई उठबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवकणकर एही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीपधर प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोते पाइले विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोर रे बांधी रखिबु आस मातः आंभ मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आ विसर्जन करिबु नाही आंभ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आंभ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ एहाई प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपा। वर्तमान में आलोचना प्रसंग आसिया प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित हुआ समस्त मातृ संतान गोटे कथा अच्छी जी भगवान को बाछी थाए जानिया दरकार ता पूर्व भगवान ताकू ही बाछी था तेणु पिलाटी या पूर्व या देई मध्य पढ़ुला आम स्कूल तेणु आज पर्यंत घर पाठचक्र हो नाला माँ को फोटो टी भी नाला तेणु से समय नहेले माँ क्या घर को जीवन तेणु अप्रत्याशित भाव जहाँ मिले ता ना हूँ कृपा
ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଘର ପାଇଁ ଅତି କୃପାର କଥା, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆଜି ଏ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଏ ପରିବାର ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସ୍ଥିର ନ କରିଥିଲେ ଆମେ କଣ ଏଠିକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟି ହୁଏ ସବୁରି ପଶ୍ଚାତରେ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଆଉ ଭିତରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଅତି କୃପାର କଥା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା, ନିହାତି ଆମର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏ କଥାଟି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀମା କିଏ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ତ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛୁ, ପୂଜା ବି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଇଏ କଣ ସେମିତିଆ ଜଣେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ରଖି ପୂଜା କରିବୁ? ନା, ଇଏ ସେମିତିଆ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ମା ସିଂହଙ୍କୁ କେବେ ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବାନି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ଶ୍ରୀମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବାନି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲୁ। ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୃପା କରିକି ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜେ କୃପା କରିକି ସେ ସେଇ ରୂପକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମା ଶ୍ରୀରଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଦିଟା ବିରଳ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ବି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ। ସେ ବି ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ନାହାନ୍ତି କି ମା ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବସୁଦେବ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଝୁଡି ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯମୁନା ନଈ ପାର ହେଇ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ, ମା ସ୍ନେହ ପାଇଲେ। ଯେ ଦେବକୀ ଯିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ଘଟଣା। ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ମେଘ ବର୍ଷୁଛି, କଏଦୀ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ସୁପ୍ତ ମାନେ ପୁରା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜେଲ ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହଉଣୁ ତାଙ୍କ ମା ମୂର୍ଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ବାପା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିକି ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ଧାଇଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଧାଇ ହିଁ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେଲେ। ସେ ବି ମା ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ମା ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ମା ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମା କ୍ଷୀର ପିଇନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କ୍ଷୀର ପିଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଦିଟା ମାନେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା, ବିରଳ ଘଟଣା, ଆଉ ଏମିତି କାହା ଲାଇଫରେ ହେଇନି। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନବ ଜାତି ତିଆରି ହେବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହବ। ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେନି। କୋଉ ଧାରାରେ ସେଟା ହବ? ସେଇ ଧାରା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ପରମ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଯିଏ, ପ୍ରକୃତି ଯିଏ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରକୃତି, ସିଏ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆମର ମା ହେଇକି ଆସିଲେ, କାରଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି ମା ଯଦି ସେ ସ୍ନେହ ନ ଦବ, ମା ଭଳିଆ ଯଦି ନ ହବ, ସେ ମୋର ପୂଜା ଦରକାର, ନୀତି ନିୟମ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ମା ଠିକ ରହିପାରିବେନି। ଯଥାର୍ଥ ମା ଯେ
से पिलाटू किसी डिमांड करे आमे तो बर्तमान जो देवादेवी पूजा कर विभिन्न प्रकार डिमांड सब रही क्या चिकेन दरकार तो क्या मटन भी दरकार हो तेना आम केते क्या संतुष्ट कर कृपा टिक पाइबा मनीष पाखे कौन बा सामर्थ्य अच्छी ये माँ एत कृपामय जे से मनुष्य मान या पूर्वर प्रथम मनुष्य मान संसार गले बंचे केमी से बचार बाट तैयारी कले पवन तैयारी कले पानी तैयारी कले माटी तैयारी कले आलोक तैयारी कले उत्ताप तैयारी कले आकाश तैयारी कले गछलता तैयारी कले तार खाद्य सामग्री जमी मिल पार सब प्रस्तुत करेले जिन से बंची पार तार जीविका जमी अर्जन कर से निजे जमी बढ़ी पार से व्यवस्था कले देह पाले औषध यही गछ पत्र चेर भितर तार औषध बाहर कर तार उपशम से कर तेणु ये सब व्यवस्था कला तार कार्य कौन तार जो जीवन टी दिगला से जीवन भितर से भगवान को खोज जो मानव जीवन दिगला से उद्देश्य को से साकार कर आमे बुझा नहीं जे संसार लोक मैंने जहाँ कर संसार लोक मैंने छोट जन्म हेले बड़ हेले बाहरा हेले छुआ पिला हेले खाइले पीले बुढ़ा बुढ़ी हेले मले आमे ठीक से भाया ये कौन मानव जीवन दिखाई लगी मानव जीवन पश्चात गोटे महत्व उद्देश्य अच्छे से उद्देश्यटा कौन जे आमे ए संसार भीतर भगवान खोजू तेना आमे जो संसार भीतर भगवान को खोजू तार धारा कौन शरीर प्राण मन आत्मा ये चारोटी कथा को आम जानू अच्छा कहतु देखी मनुष्य तो कौ जुगर पूजा कर राग छाड़ी पार्टी हिंसा छाड़ी पार्टी लोभ छाड़ी पार्टी स्वार्थ छाड़ी पार्टी अहंकार छाड़ी पार्टी अन्य को ईर्षा करा छाड़ी अन्य प्रति शत्रुता हवा छाड़ी पार्टी तार से केमी सुखी हो ये सब गुड़ा छाड़िया मनुष्य जानूची छाड़िले भल कि छाड़ी पार भी नहीं छाड़ी पारुनी पार भी नहीं जदि मां को शक्ति काम न कर मनुष्य जमा निज चेष्टा पार तेणु ये आम समस्त मातृशक्ति आवश्यक अच्छे ये आम समस्त माँ दरकार अच्छे गोटे माँ पाखु 5टा पिला धर जन्म है जड़े कहला मु मंदिर को जी मोर पूजा करी माँ समस्त दायित्व नहीं ना नहीं लालन पालन कर नहीं खाया पीवा दी ना नहीं देह पा भल मंद सब बुझी ना नहीं जदि माँ समस्त देह पा भल मंद खाद्य पेय सब कथा बुझी बड़ है से पिला रोजगार करने विभिन्न जगह देखुं किए व्यवसाय कर चाकरी कर को टिकी काम धंदा कर जीविका निर्वाह कर गोटे घर चारिआडे पलैले पिला गाँव रे जड़े रहा बाकी अन्य 4 जन किए कुआड़े रही अच्छा जड़े कहला मो मंदिर जी पूजा करी से तार हिंदू हो गला कहला मत नमाज बढ़िया लगुच नमाज पढ़ी से मुसलमान होगा किए कहला ना मो फादर को जी चर्च जाए पूजा करी रविवारिया बैठक बस ध्यान प्रार्थना एकाठी सी गला ख्रीस्टान होगा तेणु किए कहला ना मो सन्यासी भाया गेरुआ वस्त्र पिंधि लंडा हेबी जट टी रखी तार द्वार द्वार बुली भिक मागी बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि कही सी तार बौद्ध धर्म लोक होगा तेणु धर्म ग्रहण करने प्रत्येक स्वाधीन हेले ये समस्त माँ किए कौर चिंता करते टे जी माँ से समस्त माँ ना नहीं जे माँ से तो समस्त हिंदू माँ मुसलमान माँ ख्रीस्टान माँ जैन माँ समस्त से माँ तेणु माँ कौ धर्म कह कौ धर्म कहबानी से सब धर्म पुणी कौ धर्म नुह हिंदू रही से माँ मुसलमान माँ ख्रीस्टान माँ बुद्ध माँ समस्त से माँ तेणु माँ केवे कौन सी धर्म भितर बांधि हुंती नहीं कि आज मनीष गोटे निर्दिष्ट सीमा भितर बांधि नियम भितर बांधि तेणु तार विकास हो पारनी ता भितर जो खराब गुण गुड़ाक से मोटे दूर हो पारनी तेणु मनीष दुख पाँच संसार रोग अच्छे संसार रोग अच्छे आमको रोग हम ना नहीं संसार वार्धक्य अच्छे आमको वार्धक्य आसो ना नहीं संसार जंत्रणा अच्छी मैंने आमको जंत्रणा आसो ना नहीं तो कौ प्रकार मनीषटे होते
ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବନି। କଲିକତା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? କଲିକତା କେତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜୀବଟିଏ ସିଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ତ ଚାଷୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରିଦଉଛି ମାଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ତ। କଲକତାରେ ବାହାରି ଆସିବ ପଙ୍କ ଭିତରୁ, ଟିକେ ବି କାଦୁଅ ତାଠି ଲାଗିନଥିବ। ପଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ, ସଡସଡିଆ ଜାଗା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପଙ୍କ ଲାଗିନଥିବ। ତାହେଲେ କଲିକତା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ସେ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ବି ତା ପଙ୍କ ଲାଗୁନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ଥାଉ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହବା ଯେ ଏ ସଂସାରର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ରାଗ, ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ଅଚେତନାର ପ୍ରଭାବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବନି, ତା ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବନି। ସଂସାର ଥାଉ। ବତକ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ବତକ ଆଗରେ କ୍ଷୀର ଥୋଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ସେ ପାଣି ତ ରଖିଥିବ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ତ ଖାଇଦବ, କେବଳ ପାଣିଟା ଥିବ। ପରିବା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବତକ ଆଗରେ କ୍ଷୀର ଥୋଇଦେବେ, ସେ ଦେଖିବେ ଖାଇବ, ଖାଲି ପାଣି ଗୁଡାକ ଥିବ, ବାକି ଧଳା ଅଂଶ ଦେଖା କିଛି ନଥିବ। କୋଉଠି କିଛି ସେ ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ଭିତରୁ ଛେନା ତକ ଯୋଉ ସାର ତକ ସେ ଖାଇଦବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତକ ପଡିଥିବ, ପାଣି ଖାଇବନି, ଖାଲି ପାଣିଟା ଗିନାରେ ପଡିଥିବ। ସେଠି ଧଳା ଅଂଶ କିଛି ନଥିବ, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ଛାଣେ କେମିତି? କଥାଟେ ତାର ତାର ଯୋଉ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଖଟାଳିଆ ଅଂଶ ଅଛି, ସେଟା ବୁଡେଇ ଦିଏ, ସେଟା ଛେନା ହେଇଯାଏ। ହେଲା, ଛେନା ହେଇଗଲା ପରେ ଛେନାଟା ଖାଇଦିଏ, ଖାଲି ପାଣିଟା ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ହଉଛି, ମାନେ ସାରତକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବତକର ଥଣ୍ଟରେ ଖଟାଳିଆ ଅଂଶଟା ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଟଟା ବୁଡେଇ ଦଉଛି କ୍ଷୀରରେ, ସେ କ୍ଷୀରଟା ଛେନା ଛିଡି ଯାଉଛି, ଛେନା ତ ଖାଇ ଦଉଛି, ଖାଲି ପାଣି ତକ ରହିଯାଉଛି। ସେ ପାଣି ତକ ଖାଉନି, ଖାଲି ଛେନା ତ ଖାଇଦେଇଥିବ, ଖାଲି ଦେଖିବେ ପାଣିଟା ପଡିଥିବ। ସିଏ ଯେମିତି ସାର ତ କଲା ତାର ଛେନାଟା ଖାଇଦେଲା, ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ଥାଉ ଆମର କିଛି ଆସିନି। ଆମ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମା ସବୁ କଥା କରିପାରିବେ, ସବୁ କଥା। ମୁଁ ତାର କେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏଇ ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ, ଏ ମା ହେଲେ ମହାକାଳୀ, ଏ ମା ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ମା ହେଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସକଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ମୂଳ ଶକ୍ତି ହେଲା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ସିଏ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ଭୁବନ ଭୁବନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏଇ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତର କଥାକୁ ଦେଖିକି କାମ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ସାଧିକା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୋଭାମିତ୍ର ହେଲା, 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ 9 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମା ସାନ ଭାଇଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ବଡ ଦୁଃଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ଶ୍ରୀମାଶ୍ରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନା, ତମେ ଗଲେ ତମର ବହୁତ କଥା ହବ। ସେ ଶ୍ରୀମାଶ୍ରମଙ୍କ କଥା ବହୁତ କହିଲେ, ଇଏ ସେଠି ଶୁଣିଥିଲେ। ତାପରେ 10 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବା କଥାଟା ହେଲା, ଇଏ ଜିଦି କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା, ନା ନା ଝିଅ ପିଲା ତମେ କଣ ଏତେ ବାଟ ଯିବ, 1300-1400 ମାଇଲ ବାଟ, ଏତେ ବାଟ ଯିବ କଲିକତାରୁ ପୁରା ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଗୁଡେ ବାଟ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯାଇ ହବନି। ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ମା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଆଉ ଦେଖାହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାଞ୍ଚିର ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଥିଲେ ତା ମାକୁ, ସେ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଶ୍ରମ ବାତାବରଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଘର ପଡୋଶୀ ଘର ଲୋକ ଯିଏ, ସେ ଆସି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାପା ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି।
ତା ମାଁ କୁ ସେ କହିଲା ମାଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି। କହିଲେ ମା ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ବାପା କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ସେ ମାଁ କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଜାଣିନି ମାଁ କୁ ଦେଖିନି, ତାପରେ ତା ସରଳ ହୃଦୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ତା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ଯିବ, ତାହେଲେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ମାଁ କୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଟା କରିପାରିଲେନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏତେ ମଜିଗଲେ ଯେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲେ ନା ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି, କାଲିକି ଆସ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଚାହିଁଛି, ମା କିନ୍ତୁ ମେଡିଟେସନ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ମା ଯାଉନନ୍ତି ମାନେ ବୋଧେ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ, ମା ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଯିବେନି ଭିତରକୁ। ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲା। ସବାଜି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କର, ତେଣୁ ମା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପଲାଲ ହେଲେ ବୋଧେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଲେ, କିଏ ଅଛ କି ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆସ ଆସ। ମା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ପୁରା କୋଳି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟଚ୍ ରେ ତା ଭିତର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି, କହିଲେ ଆସିବ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି ରହୁନି, ମୁଁ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ମୋ ପାଖରେ ଶିଖିବ, ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ଶିଖିଛି ଏବଂ ଗୀତ ଦିଟା ଶିଖିଛି, ଯଦି ମତେ ଅନୁମତି ମିଳନ୍ତା ମୋ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମା ତ ଆଉ ସେମିତି ଅନୁମତି ଦେବେନି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ନଳିନ୍ଦା ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ନବନି ହେଲା। 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ଦିଟା ଗୀତ ବୋଲିବେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। କୋଉଠି ପୁଣି କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ଟେରାସ ଦର୍ଶନ ହବ ତା ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କ ଘର, ସେଇ ଘରର ଝରକା ଖୋଲା ହେଇଯିବ, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଠି ନାଚିବ, ସେଇଠି ଗୀତ ଗାଇବ, ମା ଏଠୁ ଟେରାସ ଥାଇ ଦେଖିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଉପର ମହଲା, ଇଏ ଉପର ମହଲା, ବାସ୍ ଦେଖିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଳିନ୍ଦା କହିଲେ ତମେ କାହାକୁ କହିବନି, କାରଣ ମା ଏମିତି ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି। ସେୟା ହେଲା। ସେ 20 ମିନିଟ୍ ମା ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତ ବଢିଆ ନାଚୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛି, ମାରି ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛି। ତାର ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସେ ରହିବେ, ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦିଓ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କି ଟଚ୍ ଥାଏ, କି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତା ଭିତର ଖୋଲିଯାଏ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଡାକି ଦେଇଛି, ମା ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋଟେ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଦିଆ ହଉଛି, ଧୂପ ଦିଆ ହଉଛି, ତାର କାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ରହୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ରହୁଛି, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦିଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କର ପୂଜା, ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଯେହେତୁ ପିଲାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଧାରାରେ କଣ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଟା ନୁହେଁ ଯେ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଇକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେଇଦବା, ଏଇଟା ତ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ ହଉଛି। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ଅଛି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ହଉଛି ଯେ ପିଲାର ମନର କେମିତି ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ସରଳତା ରହିବ, ଅକପଟ ହୃଦୟ କେମିତି ତିଆରି ହବ, ସେ ମନୋଯୋଗୀ କେମିତି ହବ, ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ କେମିତି ବିକାଶ କରିବ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ତିଆରି ହବ, ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ତା ଉପରେ କେମିତି ଜୟ କରିବ, ଆତ୍ମଜୟୀ କେମିତି ହବ,
ଚେଷ୍ଟାରେ ନିରନ୍ତର କେମିତି ଲାଗି ରହିବ, କେବେ ବିଫଳତା ଆସିଲେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିବ, ହତାଶ ନିରାଶ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଛି ସହି ଶିଖିବ, ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶିଖିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଦେଇ ଶିଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ସେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ତା ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ସେଟା ସେ କେତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଯାହା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରକୁ ମାଙ୍କର ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ସେ କ୍ରିୟା କରିବ। ତେଣୁ ମା ଯାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାର କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଗୋଟେ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ଦିନେ ସେ ଦୁମହଲା କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ତଳେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ। ସେ ଦୁମହଲା ଛାତର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳଟେ ଅଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜା ନାଗ ଅଛି ହେଲା। ଝିଟିପିଟିଟେ ସେ ପିଲା ପାଖରେ କି ଅଛି। ଦୁମହଲା ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଝିଟପିଟି ଅଛି। ଝିଟପିଟିକୁ ମାରିବା ଆଶାରେ ସାପ ଡେଇଁଲା। ଝିଟିପିଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ଖସି ପଡିଲା, ତଳେ ପଡିଗଲା। ସାପ ବି ଡେଇଁଲା ତଳକୁ, ତଳୁ ପଡିକି ପୁଣି ଝିଟିପିଟି ଦୌଡିଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଜଙ୍ଘ କଡରେ ରହିଗଲା। ଝିଟିପିଟି ତ ଜଙ୍ଘ କଡ ହେଲା, ସାପ ଗୋଡେଇଛି ଧରିବ ବୋଲି ସେ ବି ଚାଲିଲା, ଦେଲା ମାରି ଚୋଟେ ପିଲାକୁ। ସେ ଝିଟିପିଟି ମାରୁଥିଲା, ଚୋଟଟି ବାଜିଲା ପିଲାଟି, କାରଣ ପିଲାର ଜଙ୍ଘ କଡରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଚୋଟଟି ବାଜିଲା ପିଲାଟି। ପିଲା ଦେଖିଲା ମତେ ସାପଟା କାମୁଡିଦେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ କହିଲା, ଭାବିଲା ମୋର ତ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି, କିଛି ହବନି ମୋର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଗରେ ତାର ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ରଖିଥିଲା ଟିକେ ବାହାର କଲା, ସେ ଫୁଲ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା। ତା ଅପା ଦେଖିଲେ, ଛୁଆଟା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଅପା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପା କହିଲେ ତାକୁ କାମୁଡିଦେଲା ସାପଟା, ଏଇ ସାପଟା ପଳଉଛି। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଟା ଗୁଞ୍ଚାନାଟା। ଗୁଞ୍ଚାନାଟା କାମୁଡି ଦେଇକି ତ ଗଛ ଉପରୁ ସିଧା ଉଠି ଯାଇଛି, ଆଉ ସିଧା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ପରା କାଳେ ଅଛି, କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ତା ଭିତରେ ବିଷ ସେତେ ବଢିବ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ସାପର ବିଷତ୍ଵ। ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା ମାନେ ଆଉ ରହିବନି ସେଠି, ସେ ଉଠିବ ଉପରକୁ। ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଇଏ ଲୋକର ବିଷ ସେତେ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାର କିଛି ହଉନି, ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଟି ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତାପରେ ମନ ତାଙ୍କର ବୁଝୁନି, ପିଲା ତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ପୁରା, କିଛି ତାର ସିମ୍ପଟମ ନାହିଁ, ବିଷର କିଛି ସିମ୍ପଟମ ନାହିଁ। ତଥାପି ତା ନେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏଠୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର ତ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖେଇଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ରଖେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତ ପିଲା କିଛି ହଉନି। ତା ବାପା ମା ଆସିଲେ, ପିଲା ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ବିଷର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାଗ ଜଣକୁ କାମୁଡିବ, ତା ଦେହରେ ବିଷ ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି, ଏଇଟା କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ମତେ କହନ୍ତୁ? ତ ସିଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଯେ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୋର କିଛି ହବନି, ପୁରା ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତାର ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତି ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ଚେତନାରେ ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା କଥା ଜଣେଇବୁ, ସେ ବଦଳିବ ନା ନାହିଁ। ଘର ପରିବେଶଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ସେ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମ ଚେତନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଚେତନାଟିକୁ ପାଇବାକୁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଡାକୁଥିବା, ମା ବୋଲି କହୁଥିବା, ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବା, ମାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଜପ କରୁଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣଉଥିବା, ଦିନେ ଦିନେ ଏ ମା ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବା,
जहा कले आमे माँ को जणे करवा जदि एई कथा आम भितर काम करे माँ को शक्ति आम काम कर तेणु पाठचक्र असल आभिमुख्य हूँ जे माँ सहित जोड़ी हवा माँ पाखर जो शक्ति आसो जो चेतना काम करिवो से ज्ञान जो प्रवाहित हो आस आम भीतर को तारी द्वारा आम पिला ठीक है आम भी ठीक है पिला ठीक है तेना आम अधिक अधिक केमी माँ सहित जोड़ी हवा ता सूत्र हूँ पाठचक्र पाठचक्र माँ सुनकर बही किसी पढ़ा ध्यान टिके करवा प्रार्थना टिके बोलिया प्रार्थना ना किसी कथा नाम जप तो कर माँ 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 नाम जप तो कर ये माँ हूँ एमतीका माँ आम जन्मदात्री माँ ठू से आहरी उपकार करते आम जन्मदात्री माँ हुए तो आमको छाड़ी दरकार पड़े देह खराब है ज्वर गले आमको छाड़ी पलैज आम थी कि माँ पलैज कि माँ आम सहित सब बेले थे सब समय मरीगला पर भी ता पर जीवन में माँ देते तेणु जो माँ जीवन पर भी आम सहित रहती आम से माँ टे पाइछु तेणु ये माँ को आम माँ बोली खाली ग्रहण करवा श्रद्धार सहित माँ पाखे फूलटे दवा धूपटे दवा माँ बोली डाकिया घर सबू कथा को माँ को जनवा आश्रम जड़े साधक किसी दिन रहा भी माँ को माँ बोली मान न कौन स्त्री नाम कहीदे गोटे माँ को माँ बोली मानिया मो भीतर तो कहूनी ये माँ को मानिया अरे बाहर ले आसिया पंचेरी पंचेरी छाड़ी पड़े आस हो आसिल तो शेष देखा टे कर दिए शेष देखा करा गले कहीं आउ सह देखा हन ना आउ जन आउ सह देखा हन तेणु देखा जेहतु हेनी तुम जाए शेष थर देखा करदे कहीदे जी पलाऊ तुम जुआड़े गली मु कौन तुम से माँ नुह तुम जो रही मु तुम माँ तुम पंडिचेरी रही मु तुम माँ तुम कलिकता रही मु तुम माँ हूँ तुम से माँ जी तुम सहित सब रही तुम जाओ पंडिचेरी छाड़ी जाओ किसी कथा नहीं तुम जो सतर माँ मत तार किसी झलक देखा मुझे देखा चाहे ठीक अच्छे तुम जहाँ को माँ बोली मान तुम ध्यान समय स्मरण आण कि जदि तुम ध्यान भितर एमती किसी रूप देखिल भय लगिला हठात माँ माँ नाम जप कर पूर्वावस्था फेरी आसवि ये तो कलिकता लोक काली फेमस काली मूर्ति बहुत भल दक्षिण काली काली को पूरा स्मरण कर काली को स्मरण कले माँ काली ही के आसले ये जो काली ही के जो जीवंत काली फटो देखुचे काली से पूरा जीवंत काली ही के आसले ये जो प्रकार फटो देखी काली मूर्ति देखी विजन लाले विजन जोटा आसिया कौन फटो से पूरा जीवंत ये जो जीवंत लहल जीव काढ़ी खंडा खरपर धरी नरमुंड माଳ गलई पूरा जो भयंकर रूप धरिक आसिले जीवंत पलि जा जोर जोर चिल्ले भय कही जब डर लगे माँ माँ नाम जप कर पूर्वस्था फेरी आस तो माँ माँ बोली जपिले जो जपिले माँ पुणी नर्माल प्रेममयी स्नेहमयी करुणामयी हास्यमयी लास्यमयी माँ ही कहले जो यही कथाटी है कह देखिल मत हाँ देख भल लगला मो जीवन छाड़ी था भल लगला मो जीवन टा पलि था आके डेरी मो जीवन पलि था तुम जीवन पाइल केमी कथा मुझे डाकिली बोली तुम एमती रूप हो पार पुणी सेमती रूप भी हो पार से माँ कहले मु कौन पे कहली तुम जोटी थे मु तो माँ बोली ना ताले यही माँ को मु पाई आओ ये आश्रम छाड़ी जी कैंसल आओ आश्रम छाड़ी आसिले जीवन में केवे आश्रम छाड़ी जीवा ना धरबी आश्रम छाड़ी आसिले ये हूँ से माँ आज नुआ नुआ साधिका जन आसता
से आश्रम नियम कान विषय बेसी अभिज्ञ नुहति थर दांतमूल बिंधा है जे इनचार्ज अच्छा कहले भाई मोर आज दांतमूल बिंधा होची दांतटा फुली जाइए खाई पारनी रात ज्वर होई पारनी खाली बावली होची रात तमें एक कथा माँ को जनइल इनचार्ज कहले ना ना माँ को जनईनी माँ को जनइलनि साधिका जन हईले माँ कौन डाक्तर ना कौन जो मो दांतमूल बिंधाटा भी जनई धारणा या माँ कौन डाक्तर की मोर किसी देह खराब हो मुझे डाक्तर को देखे आ माँ को कहीं जनइबी कथा नहीं तुम माँ को जन सी माँ को जनइले माँ मो दांतमूल बिंधा हो सतरे माँ देखले गोटे गाला फुली जाइए आगरा नॉर्मल अच्छे से अच्छा कौ गालटा देखीदे दाई मारे चटका से गालटा जो गालटा फुली से बजेले माँ के मारती मारिया सपक्ष मटे नुहति ये कौन हठात मत इतने बड़ जाबुड़ाटे मारे कि कहले चुप चुप कांदी कांदी आइले आसला बेले देखुन फुलटा इनचार्ज देखुन फुलाटा कौन कमिगला भाया लगे मुझे देखी है कौन आ पचारे आ कौन माँ को देखा कल हाँ देखा कर कहल हाँ कह कौन कहले हाँ जहाँ कह था कहदे सी माड़ खाई आसते लाजरे कहना ये जानले इनचार्ज जे माँ कि गोटे कर फुलाटा कौन हठात कमिगला किसी गोटे मत कहनी हौ माँ तो सब साधक साधिया मान सहित अंतर गाँव मिशंती दर्शन भी दियंती तेणु ये जो अंतरंग मुहूर्त पचारे कौन कह तुम साधना केमी चलती अंतरंग कथा अति अंतरंग कथबार्ता हमें माँ माँ तुम हिंद मत बाड़ेल कहीं मन अच्छे ना केत देखा पचारि देख मु तुमको बाड़ेनी माड़टा खाली मत बाड़े ना माड़टा मु खाइली परा कहले मु जो तमे जो माड़टी देल मु खाइली कहले ना मु तुमको माड़ देनी मु देखिली तम मुंडरे गोटे अपशक्ति सवार हो रही सी तुम छाड़ी जाऊनी सी ही तुम दांतमूल बिंधा कर तुम शरीर को बिगड़ सी अपशक्ति को तुम जिते चेष्टा कले तुम हटई पार ना महाकाली शक्त प्रहार ही दिगला ये जो जाबुड़ाटा है महाकाली शक्त प्रहार से एका थर छाड़ी सी जमती छाड़ी जापर देख तुम साइंस कमी जाइए हाँ माँ साइंस कमीगला से चिंता कली सतरे माँ तो डाक्तर कौन ये तो आहरी बड़ी डाक्तर जो मेडिसिन खाई 8 दिन कि 5 दिन जाता भल होता ये तो इमिडिएट भल है तेणु माँ प्रकृति केमतिका से बुझिले माँ दंड दंड भाया होता कि कौन है प्रसाद होगा तेणु जो माँ दंड हो प्रसाद ये होती से माँ माँ पाखे सामान्य त्रुटि लुचिक रहे सामान्य त्रुटि भी लुचिक रही को भूल आप लुचेबे कि लुचब सब धरा पड़े तेणु ये माँ का शक्ति को आम भितर अधिक अधिक क्रियाशील करने माँ को सब स्मरण करने दरकार आ माँ को जी ग्रहण करे नियम आवश्यक हुए गोटे बड़ कथा नियम दरकार नहीं को नियम रे माँ को ग्रहण करी गाधुआ गधा चुतिका मृतिका फूल ना धूप ना आज आम मृतिका आज आम चुतिका ना ये सब कथा ना माँ बाहर ना है आपड़ को पहाड़ आड़े कि जंगल आड़े जाइए झाड़ा फेरी बस बाघ गोड़े भगवान डाकिए भगवान शुणे ना को अवस्था से तो भगवान डाकिले कही था गाधे सारे भगवान डाकि शौच हिसाब से भगवान डाकि शुणे भगवान से भगवान शुणे प्रत्येक अवस्था भगवान शुणे भगवान भाव को देख केते विकल भाव डाकुचे से विकल भाव को नहीं से काम करते आम भीतर से विकल भावटा तैयारी होनी डाकुचु आम विकलटा ना डाकुचु कि विकल भावटा आम तैयारी होनी जो विकल भाव तैयारी हम
सब साड़ी जो माँ गोटे कथा टाइम है हाँ छुटिया कथा कही सारी आम ओडिशा रू गोटे फैमिली जाइए पणिजेरी आम ओडिशा रू गोटे फैमिली जाइए पणिजेरी समाज रे फूल सब दौला आजिकल कई डायरेक्ट समाज रे फूल दे पारे रेस्ट्रिक्शन अच्छे कि आगुरी दिया होता जे दौले फूल दौले समाज तार देखिले जे आश्रम लोक भीतर माने जुक्ति तर्क आरंभ होला घटना कौन ना ये जो तामिल माने सब बस बिक्री कर महिला माने खाली के होती सी जो कलिकजिया करके फूल बिकती से चेतना रे फूल जो जाऊँगी समाज रे दिया समाज जी टच कर से भाइब्रेशन देखा तेणु रेस्ट्रिक्शन से करदे कि जड़े नहीं जाइए फूल एवं सीना रेस्ट्रिक्शन आगु तो नाला ना फूल नहीं जाइए सांगे छोटिया छुआटी 4 वर्ष खंड छुआटा से आलाउ नाला ये जो बाबाजी महाराज परमिशन पाई तेणु नहीं छुआ को बार्थडे स्पेशल पुणी अच्छी माने बार्थडे स्पेशल माने पिलार नुह ता बापार बार्थडे से स्पेशल से जाइछन्ती परिवार समस्त अनुमति मांगी बाबाजी तेणु ये जो गले किसी फूल किनले छुआटी फूल किनला पचार बापा माँ कौन फूल खाती ना कौन खाती तुम क्या नौच फूल चॉकलेट दियो तुम फूल नियो मु चॉकलेट ने मो माँ को चॉकलेट देवी मो चॉकलेट का गोटे डब्बा चॉकलेट किनले है तो समाज पाक गले माँ भी फुलटे धरोजी फुल पुआ छुआ को भी धरे देले बापा भी देले छुआ फुलटी दौची सी फुलटा न दे चॉकलेट दौची चॉकलेट फुलटा दे सी पुणी चॉकलेट दे दूची तापा नहीं होती पुणी चॉकलेट ये साधा देखिए ये कौन पुओ दौची चॉकलेट बाप उठे दौची पुओ दौची चॉकलेट बाप उठे दौची धरी दौची फुल ये छुआ तो दबा चाहूनी फुल से चॉकलेट दबा चाहूँगी आ बापा जबरदस्त कर तू फुल दे से साधा ठारी कहले सी दौच दौ जमी आ मना कले डबा सारा चॉकलेट देदेला समाज रे बहुत खुशी तापरे आसले राति स्वप्न जन साधक माँ देखा देले कहले मत आज गोटे छुआ चॉकलेट उपहार दे तुमको मो तरफ ताको किसी गिफ्ट देवा पड़ो कहले कौ छुआटा माँ मुझे चिन्ह देखी तो से छुआ को माँ देखे देले देखी तो ये छुआ काली ता बापा माँ सहित आसो समाज दिन आसले तक दब समाज लोक से साधा जगी गए पैकेट धरिकी गिफ्ट पैकेट समस्त अनौन किए छुआ धरिकी अनौन छाड़ी माँ निर्देश अच्छी ना तेणु अनौन जमी से छुआ ता बापा माँ सहित आसला प्रणाम कर पलि जाता ये दौड़ी दौड़ी क्या गले हालो हालो अटकीगला से छुआ गिफ्ट पूरा अट्राक्टिव पैकिंग है छुआ तो अट्राक्टिव पैकिंग देखी पूरा नेला बहुत खुशी से नेला तार पचार बापा आज मो बर्थडे की ना मो तो बर्थडे कल तो तुम बर्थडे गला आज कौन से मत दौरान गिफ्ट आज मो बर्थडे नो कहला ना हाँ ठीक है कौन दे ओडिया नीलम रोदे ओडिया पैकेट कले मिठा पैकेट आश्रम कटेजर मिठा पैकेट से अंकल को दबा चलो पुणी बापा को गोचरेला बापा माँ दौड़ी के चलो से अंकल को किए से अंकल तुम पचार जो पिला जिद गला बापा माँ बाध्य कहले इना कौट पाइबे से पुणी इंडियन लोक नुह फरेनर है ये केमी चिन्ह जानिए पाइबे कौटी ये छुआ बड़ अड़ुआर पकेला समाज रे प्रार्थना कले माँ आम से साधक कौटी पाइबू मो छुआ तो खाली जिद कर कांदुची माँ तुम देखा कर दियो ये मतलब समाज रे प्रार्थना कले
से व्यक्ति से समाज बाहर पहुंची गले ठीक समाज मुंड उठेला बेलू देखुन आर पटे से समाज प्रणाम कर भेटगला जमी भेटगला तार ये पड़े जाऊ समाज हालो हालो आपन किए कहीं कहीं देले मो छुआ जिद कर कहतु ये ओडिया कह को ओडिया बुझीपारे तो टेल इन इंग्लिश इंग्लिश रे कहले ये तो इंग्लिश रे गोटे कागज लिखिकी देले जे गत राति माँ मत स्वप्न निर्देश देते तम छुआ के दवाई कहीं ये छुआटी माँ को खाली चॉकलेट गिफ्ट ये कमी जानले स्वप्न देखी कथा सब कहीदे जहाँ जहाँ देखते जहाँ माँ कहीदे कहीदे तेना माँ का निर्देश ये जो छुआर जो सरलता थिला सी चॉकलेट देला माँ केमी भाव देले अनुमान करंतु तेणु माँ के पाखे खाली जी कही था कि प्रार्थना करता है निश्चित माँ तार प्रेयर सुनते प्रेयर के फेलुअर हबनी ये माँ के पाखे कौन सी प्रार्थना व्यर्थ जाए ना गोटे कथा मन रखा तेणु आम घर केते केते सुविधा असुविधा अच्छी पिला माने पाठ पढ़ुना मनोयोगी होना पिला ठीक गढ़ी पारनु तेणु पिलाटी माँ कर ना तेणु माँ को पाखे पिला को अर्पण कर माँ तू ये छुआ को जो पठेलु आमको माध्यम कर संसार को पठेलु ये पिला तोर तू ताको केमिति गढ़िया चाहछ तू कर सी आपे आपे माँ ताको करिवे तेणु पिलार गढ़िया माँ को प्रार्थना करदुआ ताले माँ को द्वारा से पिला गढ़ी हो आम जब चाहिए मु करदेवी बोली से भूलती ये हूँ पूर्णांग शिक्षार धारा तेणु आ तो अधिक कथा अच्छी तेणु पुणी आसले आलोचना हम आउ थे आसी तेणु आज आनुष्ठानिक भाव में घरे पाठशाला आरंभ कराला से सप्ताह कौन गोटे दिन में बसवे एमती माँ कि बही दबू फटो दबू रखिए सप्ताह थे बसिकी माँ कथा आलोचना करेंगे बही पढ़े ध्यान करेंगे प्रार्थना करेंगे छुआ पिला समस्ते बसिए पाठशाटी करेंगे पाठशाटी कले कौन हम माँ का शक्ति आपण घरे काम कर भितर काम कर आपण गुण चरित्र चेतनार परिवर्तन हम माँ का कृपारे सब बदल जाओ सुरक्षा मत माँ देवे खाता अच्छी ना गोटे खाता दे हाँ बर्तमान आम आलोचना को ये रखा टे निर्भर